Салому алейкум, тамошобинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. Алейкум салом. Рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Шом ба хайр ҳаматонда. Салом, алейкум салом. Хуш омаден ба эфири мо ҳама каса. Лайкотона монена, саволотона нависен. ҳаматон марҳамат. Саволотона навистан гирем. Кадоме ки савол дора дар комментария менависа, мехонам ҷавоб дода наметонам, гоҳ вақт аёдум мебояд. Марҳамат бинависен. ассалому алейкум Саидабону. Алейкум салом. Имрӯз 9 январ, Мустафо 6 сола шида. Мура мегум ҳама каса биёен. ассалому алейкум. Алейкум салом. Салом апа сазен. Алейкум салом. Раҳмат соз. салом апа. Алейкум салом. Апаҷон Фатимара нишонтиен. Эфирда намешава кудака нишонтием. Нишон метием баъд видео вая маҳкам мекунан эфира. Мумкин нест кудака нишон додан. ассалому алейкум апаҷон. Алейкум салом. Сазен раҳмат соз. Шумо чӣ хален сазен? салом апаҷон беҳтарин. Алейкум салом раҳмат. ассалому алейкум. Алейкум салом. салом Саидабону. ҷашни зодрӯз муборак бошад. Имрӯз мавлуди Мустафоя. салом апаҷони ма. Алейкум салом. ассалому алейкум апаҷон. Алейкум салом. ассалому алейкум хоҳарҷон. Ай ҳисор, ай куҷои ҳисорен, ай раён. Иншоллоҳ ки фарзандо хуб ҳастанд. Алҳамдулиллоҳ созанд. Шумо чӣ хален ҳама каса созен? зодрӯз муборак бошад Мустафоҷон. раҳмат. ассалому алейкум. писартон 100 сола шаваду хизмати шумо 1000 маротиба кунаду ба он ки ту ҳам падари ҳам модар 1000 раҳмат дуо кунед. алейкум салом. 1000 раҳмати калон. Амин. ман гулакора мондам ки шумодан приятни шавад нигоҳ кардани экран. салом алейкум салом. умрака дароз, ризқат фаровон шавад. Амин. раҳмат. ҳа апаҷон миксера чанд сум гирифтед? 3500. худованд умри Мустафоҷона дароз шавад иншоаллоҳ. амин. раҳмат. фотима теҷе раҳмат. мавлуди Мустафо муборак бошад. раҳмат. ассалом Саидахон муборак бошад. алейкум салом. 1000 раҳмати Аллоҳ. беҳтарин Аллоҳи меҳрубон умри дарози пурбаракат насиб кунад. амин. раҳмат. аз Московский област, город Домодедово салом. алейкум салом. раҳмат. чӣ хеле духтарако ҳама каса созен хубен? фарзандакотон хубанд? зиндагиётон хубанд? чӣ ҳол дорен? марҳамат бинависен. кӯшиш карда қати ҳаматон саволотона хонда ҷавоб мегӯм. 1 соатак. салом алейкум Саидабону. ҷашни мавлуди Мустафоҷон муборак шавад. алейкум салом. 1000 раҳмати Аллоҳ. 7 лайк. салом хоҳар, зодрӯзи Мустафо муборак бошад. Аллоҳ бачаи исломӣ шавад, қори Қуръон шавад. амин. раҳмат. салом алейкум. худованд 100 сола шавад. алейкум салом. раҳмат. Мустафо зодрӯз муборак. раҳмат. ман аҳисорум аз Шамбари. ассалом алейкум. салом. ассалом. савол илтимос ҷавоб бисен. мо кадом чӣ нафаҳмидам. пасоби кӯдакон 12000 мегирен. алейкум салом. ман намегирам пасобия. ассалому алейкум. кукурузни оша кардем маъқул шид. раҳмат. зинда бошен. шумодам раҳмат. алейкум салом. маям айраён. шумо аз кадом кӯчашен? аз кӯчаи Партсис. апаҷон кулучтиен. ма ягон бор надодам. бовар кунед ази кӯшишам намекунам. биҳадред ка эфир мекунам. у қатоҳол ақлам намегирам эфир кардана.
салом алейкум, муборак шавад ба мавлуди Мустафоҷон. Алейкум салом, раҳмат. Кай Тоҷикистон меред? Ҳози номаълум. илтимос канали Фотима Теҷе хабар гирен, дӯстони азиз, иншоаллоҳ. апаҷон, ба ростӣ мо лаҳҷаи хуҷандӣ гап мезанем. влогҳои шуморо дида ёд гирифтем, бо мефаҳмем лаҳҷаатонро. Ман нағз мебинам дар группаи кории Фаберли ки ма ҳама хуҷандиҳоянд, ҳамашон қайси муомиламон нағз, кор мекунем, ҳар рӯз гап мезанем. Беҳтарин духтаракҳои мефаҳмидагӣ, духтарҳои сами главни коргар, беҳтарин духтарҳоянд. Чем ина хуҷандиҳо чихе бигӯм тез дар кор мечаспанд. Шубҳа, шаку шубҳа, ой чӣ гап меша, ман наметонам, ихали намеган, сразу мебиёянд корда часпида дал шикор кардан мегиранд. ассалом апаҷон, ном кӯдако созанд. Мустафоҷон 100 сола шавад, хизматгори падару модар шавад, калон шавад, модарашона ҳаҷрое кунад. алейкум салом. Омин. Беҳтарин суханҳо. салом апаҷон, зодрӯзи писартон муборак шавад. Аз тани мо оилави ғарибо мачак кунед, иншоаллоҳ. алейкум салом, раҳмат. салом аз Истанбул апаҷон. алейкум салом, хоҳарҷон. ассалому алейкум, модартон чӣ хел апаҷон? алейкум салом. ҳазор раҳмати Аллоҳ созанд. аллоҳи меҳрубон писари бобаракат шавад, оянда падари меҳрубон бошаду барои зану фарзанди худаш. илоҳо омин. салом алейкум салом. аллоҳ хизматгори падару модар ва хизматгор дар роҳи ислом шавад. омин. раҳмат. кия бо аз Челябинск. салом аз Иркутск. ҷашни мавлуд муборак Саидахон. созен хубен? Ман аз Ҳисорум, аз Шарора. алейкум салом, раҳмат. худованд умри дароз, тани сиҳат диҳад ба Мустафоҷон. омин. салом апай Саида, ман ҳамеша видеота ждат мекунам, тез ютуб медиром. ви мегӯм ҳози напартофтай видео, фақат ждат мекунам. алейкум салом, раҳмат. саломат бошед, хушбахт бошед. раҳмат. салом алейкум. имрӯз видео намешавад? Не, имрӯз хеле хаста шудам. гуфтам камакак эфир мекунам. тамом бо Пагаҳ Муҳаммад мактаб меравад, тайёрӣ барои мактаб. имрӯз чизе буд бигем, фақат ҳамин тайёрӣ ба мактаб дидем. апаҷон беҳтаринед, мошоаллоҳ. раҳмат. ассалому алейкум. Саидахон муборак шавад, зодрӯзи Мустафоҷон. илоҳо 100 сола шаванд, ҳофизи Қуръон шаванду хизматгори падару модараш шаванд. алейкум салом. омин. раҳмат. миксери нав кати тортҳои фасонак пазед, иншоаллоҳ, албатта мепазем. салом бачатон 100 сола шавад. алейкум салом, раҳмат. салом алейкум салом. апаҷон, саволи манда ҷавоб надоден. илтимос биё акам хали саволот натиен, фақат ҳамин саволои худам қатитиен. духтаро 60 касен 24 лайк. илтимос лайкотона монен ҳо. ина 140 нафарай дар эфир, 87 лайк. муборак шавад. раҳмат. салом Саидаҷон, мавлуди Мустафоҷон муборак. аллоҳ 100 сола шавад. падараш омад дар мавлуди писарашон. бале, ҳамиҷада буд, навакако рафтан. зодрӯзи Мустафо муборак. раҳмат. Мустафоҷон, Фотимаҷон, Муҳаммадҷон созанд. раҳмат созанд. салом дӯсти азиз. алейкум салом. салом алейкум. саломат бошӣ. раҳмат. салом, зодрӯз муборак. алейкум салом. молодец хоҳарҷон. раҳмат. салом апай Саида. алейкум салом. худованд умри дароз, тани сиҳат диҳад ба Мустафоҷон. раҳмат. кадоме ки дар ҳамин барои пособия интересняша ё ки мехоҳа фаҳмидан.
ман дар бораи пособи маълумот надорам. НФЦ равен ҳамаша мефаҳмонанд туна маи документҳои худтуна фарзандотуна гирен. НФЦ маи документи равен ҳама пособиҳоя гуфта месиҳанд туна. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Қариб эфир дар дер мекардам. Не ҳозир нашидаем. Мустафо ҳамноми бачаам зодрӯз муборак бошад. аллоҳ умри пурфайзу баракат зиёд қори қуръон шавад. Амин. Раҳмат. духтаро морам хабар гирем. Фотима теҷе. Мошолло. дар видео хушхабар нависед. Чӣ хабар буд? Ман нафаҳмидам. маслиҳати Мустафо якати дадаш мондагӣ будум ку дадаш Тоҷикистон рафта омада ҳавая барои ҳамуқа навистагӣ будум. салом алейкум. Алейкум салом. Мошолло 100 сола шава Мустафоҷони хола. салом алейкум. Ман як модари ғариб 100 сола шавад умри худро дар роҳи ислом хизматгор шавад. Амин. алейкум салом. раҳмат модарҷон. хуҷандиё 29 зур манам хуҷандӣ ҳоне ака ҳама як хела ч хеле ки ями хуҷандиё да ватсап менависанд ки апа кора фаҳмоне. вақте ки кора мефаҳмонум шона без ягон шаку шубҳа сраза ҳами ному фамилияу солмои таваллудошона менависанд роӣ мекунанд. вай ҳастай мақсад миллатҳои худмон мақсад хуҷандӣ не миллатҳои худмон ҳечи намегӯма ки ё коргар нестанд. коргаранд, мехоҳанд кор кунанд, шавқ доранд, метарсанд. ой ному фамилия ма роӣ кунам ягон гап намешава. ой солмои таваллуд ма нависм ягон кор намешава. ма метонам ё наметонам. инам хеле саволо метиҳанд. метарсанд. аз хуҷандиё наметарсанд. сразу роӣ мекунанд, корро далши давом додан мегиранд. апай сайда ҳамин номон чӣ номона чӣ қенда бавид модартон кунед илтимос. нафаҳмидам гаптуна. зодрӯз муборак Мустафоҷон. раҳмат. сайдабоно барои аформити торт гардун гирен осонай. аформити торт майли. Мустафоҷон шери нари холаш. салом сази зодрӯз муборак Мустафоҷон. ман аз Самара Осия. алейкум салом. раҳмат. худованд Мустафоҷон 100 сола шавад. раҳмат. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳу. аллоҳи меҳрубон умри дароз бинад. ҷиянча умри дароз бинад. ҳофизи қуръон шавад. аз Москва Гулшан. як бори дигар мавлуд муборак бачаҷон. алейкум салом Гулшанҷон. апаҷон раҳмат. салом алейкум. эма дер кардум. Не дер накардем. мавлуд муборак. раҳмат. салом Айваронск. раҳмат. салом аз Новосибирск. алейкум салом. салом созен хубен беҳтарин. апа фарзандотон созанд. худо соз бошен. раҳмат. салом аз Тоҷикистон. алейкум салом. салом аз шаҳри Новосибирск. 100 сола шавад. ширинакҳои худованд қори қуръон гардонад. амин. раҳмат. аз Челябинския бо дар эфир. салом аз Екатеринбург. салом аз Душанбе. мавлуд муборак. алейкум салом. раҳмат. салом шавҳартон омад. бале ҳамиҷада буданд. салом сайдаҷон хоҳаракам. сози хуби Фотимаҷон. соз Муҳаммад Мустафо хубанд. алейкум салом. раҳмат. худованд каналтон ба миллион бирасад. раҳмат. амин. салом алейкум апа ай красная. зодрӯз ҷиҳан муборак. раҳмат. алейкум салом. контейнер чанд сум барои бринҷ? 162 рубли гирифтем. 182 рубли гирифтем. ҳамқай гирифтем ба фикрам. Мустафоҷон зодрӯз муборак бошад. илоҳон 100 сола шавӣ. умри дароз. ҳеҷ гоҳ дарду ғамро набинӣ. Мустафоҷон падару модарро Муҳаммадҷон Фотимаҷонро иззату эҳтиром кун
به یکدیگر مهربان و غمخوار باشی. بهترین سخنها. رحمت. من یک زنی بفرزند فاطمه در بلوک پیشینه دو مانده بودیم. من چند بار ماندم تماشا کردم. باور کنید گریه کردم. با خفه نشوید، من از خرسندیم گریه کردم. نه خداوند شما یا صاحبی 10 تا فاطمه گردانه. سلام، من زن از چلیابینز تماشا دارم. رحمت. کانالی مرا هم خبر گیرین انشالله. سلام ایورانیش. علیکم سلام. سلام علیکم. تبریک بچه جان. رحمت. علیکم سلام. زود روز مبارک. رحمت. السلام سعید جان. افیر کی سر شد؟ 15 منوت شد. السلام سعیده جان. افیر ایشه خواندم. سلام سعید خان، شما خیلی مادری چخان حسیت. خدا نگهبان باشد شما رو. یک لایک از نمی حساری. علیکم سلام. رحمت. سلام اپا جان. زودروز مصطفی مبارک. رحمت. سلام سیده بانو. مولودی بچه مبارک. خدا 1000 ساله شود. رحمت. علیکم سلام. سلام خواهر عزیز، این مولود یعنی زودروز از ما نیست. علیکم سلام. ما زودروز نگفتیم، روزی مولود ما جشنم نگرفتیم، ما هیچ کس فیرودم نکردیم. پروستا برای 6 ساله شد روزی مولود گفتم. اون مومنت که میگی ما زودروز یک خانه آدم فیرود میکنی دو میکنی، انا وای نیست. نکی ما خیلی نکردیم در دایره اویله. خدا جان عمرکش دراز کند. آمین. روزی زودروز مبارک جانی خاله. رحمت. مولودی تولدی هر دوش یکی است. نه 1.5 سال فرق دارن و پیش همه وقت خپا جان. رحمت. دیننگی ولاگتون پس ده های نو بود. رس خورسان شدم. رحمت. سلام علیکم. زودروزی مصطفی جان مبارک شود. رحمت. سلام سعیده. زودروزی مصطفی مبارک 100 ساله شود. رحمت. کم ترک پویان برم که دستم در کد. 10 منوت دیگه میخونم به افیر زویل شید میکنم. السلام. زودروزی پسرتان مبارک. خدا عمری دراز و خوشی های زندگی را بیند. آینده در مددگارتان شود فرزندتان. علیکم سلام. رحمت. اپشکا همان میکسر چند پول گرفتید؟ 3,500. وقتی که من همون مگزین رو آمدم نوار کدگی بودم نرخشه چند سمیسته. بعد در ویدیو دیگه نگفتم، گفتم که اکالا که دیدن چی در کربا گفتن، لیکن بسیاری ها نفهمیدن چند سم. میکسر 3,499 روبل. 1 روبل کم 3,500 در اولش نشان دادگی بودم. خداوند نگهبانتون باشد. دیلیا جان. رحمت. شامدی به افیری ما. سلام از سمر. از زودروز مصطفی جان مبارک. سیده جان. علیکم سلام. Рахмат. Поздравляю вашего с днем рождения. Желаю счастья и лучшее на свете. Рахмат. همتون در رحمت. همه یک گپ نیستگیان. همه یک گپ. یکم سوالاتون باشه. مرحمت. همتون در رحمت. به حد دعاهای ناز. السلام علیکم. ممکن نیست همین گفتنی مولود. چی با ممکن نیست گفتنی مولود؟ مولود هست. یگان چیزی نو خرید اپا جان. یک سوید با رنگ سرخی کلان نرخش نویسید. التماس برای سوالها بسیار نشدن. انشالله. افیر کی سر شد؟ 19 منوت. من گوش دارم کودکم خب کرده است. دیلیا جان دخترکت سوزه. سلام سیده. دیر کردیم نو ای توی اومدیم. علیکم سلام. ها نه دیر نکردیم.
انشالله این سفر مصطفی میمونم فرزنددار شوم، انشالله دختر دار شوم، عیشم میمونم. دعا کنید سیده جان، انشالله صاحبی همه میشوین. اپا جان به پیش رحمت. سلام از ناحیه فرخار. علیکم سلام. سلام بهترین اپا جان، خداوند عمرکش دراز کند. رحمت. سلام اپا جان، من زنی غریب، در حق ما دعاگو باشید. همه جا کسل است، دعا کنید که در بالای 3 فرزند باشم. علیکم سلام، خداوند شفای کاملتان عطا کند. شما بهترین. رحمت. اپا جان جواب نمیتین، در چی جواب ندادم؟ مولود هست در دایره اویلوی جشن بگیری با که ندارن. چند بار آخه حاضی همه گفته استم با بحث میکنن نمیخواهم بحث کردن. برای همیقه خوبترش خیچون فهمیدن. السلام از مگنیتاگورس. علیکم سلام. که کرته های فسان میفروشد در مسکو. اجو 100 ساله شوه، قاری قرآن شو کنه شه. آمین. این همی بهترین دعاها در حق مصطفی. که جای همی خطا باشه من نمیدونم. ای خدا. اپا میگم شما در ارزان ایجا ما در 10,000 اما کخونی کمبین. اما میکسر هم میگن 10,000 هم بود. من نمیدونم همی 3,500 بود، 8,000 بود، 7,000 بود. با یه مگزین دیگر رفتم بعدی باید تماشا کده در اون مگزین 10,000 هم بود. ای مرا نخوندین سیده جان. کمتر پایان را هم گفتم در پایان چی گپه. من از شهر سوچی. خداوند ایمان و کامل و انصاف نصیب کند. آمین. سلام علیکم. سلام. امروز اقا افیر کردم خواب بود. بی حنیفه دیگه خواب نمیروه. انشالله خواب میروه. سلام از ارینبورگ. اپا علیکم سلام. سلام علیکم، زاد روز مبارک باشد. علیکم سلام. رحمت. من پاپکورن خورده تماشا دارم. سلام سیده جان، مولود مبارک، خدا عمری درازش دهد. علیکم سلام. رحمت. روزی مولود مبارک. سلام از نامی سفینه از فرهانه. رحمت. سلام از سنگ پتربورگ. علیکم سلام. سایده از تابستان حولیدین چه خیلی اگروتا در اسیا کده نشان میتین. انشالله حقی بدگیه. سلام از منیتاگورسک. علیکم سلام. خوش آمدین دخترها. همه کسا به افیری ما، همه کسا خوبین سوزین فرزنداتون سوزن. 100 ساله شود بعد از اون پیر شود. رحمت. سلام علیکم. سلام. سوال همین در ماشین شوهرتان به طرف کودکا گفتند در تاجیکستان بودن راست گفتند وطن رفته بودن شوهرتان؟ بله راست گفتند وطن رفته گیبیدیان سروچنیکورشان بوده. 1 هفته نه رفتن. همون روزی که ما رفتیم نوسیبیرسک روزی گذشتش آمده بودن. شبانه گذشتش بگیم همون شوش بگیم اومدن. ما سحر رفتیم ما را گرفتن و اومدیم خانه. سایدمونو میگفتید شما در چند گرادوس خنک؟ ما در شهر یاکوتیا بهت خنک. همین شهر یاکوتیا با سیبیرس در خنک اوجا مینوسی 60-70 گرادوس میشوه. جای ما در میشوه یا همون چیلای خردکه چیلای کلانه انم خلینوش در خنکی بعد میشوه. دمی مومنت حوزی در ایجای ما -5 -7 همین خیلی یاکوتیا بهت شهری خنکه.
ассалому алайкум, муборак шавад аллоҳ умри дарози тани сиҳатияш тияша омин. Алейкум салом раҳмат. Салом алейкум, сизен хубен апа? Алейкум салом раҳмат. Привет, привет. Ман як апаи шумо. Мавлудат муборак бачаҷон, та 1000 сола шавад. Раҳмат. Сӯзен кӯдакотон хубанд? Раҳмат. Салом аз Санкт Петербург. Алейкум салом. ма барои ҳамин пособиянам гуфтем ки равен ҳамо МФЦ ҳама суолотон дар ҷавоб метиҳанд. ҳози бо ман як гап мегум, дар бало мемонам, 100 та ҷавоби дига бо дар комментария менависем. барои ҳамин қа хубтараш равен МФЦ маи документе ҳамҷо дар саволотон дар ҷавоб мегӯянд. салом алейкум апаҷон, худо бачатона 100 сола шавад. раҳмат. Алейкум салом. салом аз Питер, шумо куҷоден? Алейкум салом. мо шаҳри Новосибирск даем. 100 сола шавад Мустафоҷон. Омин. ман эфира тамошо дорум апай Саидаҷон. раҳмат. сад ҳурмати падар модар кунад. салом хоҳарҷон, худованд бачатона қори Қуръон кунашона, номбардори модаршон кунад. Омин. Алейкум салом. раҳмат. ҳазор раҳмати калон ҳаматонда ки дар эфири мо иштирок кардем. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. имрӯз мо дар беҳад барф борид, беҳад рӯзи вазбин гузарондем ки рӯзто бегаҳа даводав қаси Муҳаммад дарс тайёркунӣ. ака ҳар рӯз китобку мехондем, бо имрӯз ака бо чихелики асоб бинна бигем ай таҳти дил дарсора кардем. анака ҳози як либос утикунӣ мондагия уже мо да намози хуфтан гузашт бигем соат 10 шав шудестай. ҳазор раҳмати калон ки дар эфири мо иштирок карден. вақти қиматбаҳои худатона сарф кардан навистен. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. иншоалло ки хуб ҳастен. админка ва ҳама каса. аппаи пензаҷон, ҳазор раҳмати калон. ҳазор раҳмат ба ҳамаи подписчиконе ки дар эфири мо иштирок карден. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. аз ҳамаи шумо миннатдорум ва ҳамаи шуморо ман дӯст медорам. подписчикони азиз, занҳои меҳрубони зебои тоҷик, ҳаматон худтона эҳтиёт кунед дар хона ки саломатӣ дар ҷои аввал. хеле ки мада менависен. фарзандакотона худованд нигаҳбон боша. ҳаматонда боз як бори дигар раҳмат. ҳаматонда шабҳои раҳмонӣ хайр.